300 na muna, 300. 300. Idol, Rolly Dizon, good evening sa'yo, Idol. Shout out sa'yo, Idol. Rolly Dizon. Cut. Shout out. Merlita Ardina, magandang gabi sa'yo, Idol. Welcome back. Thank you for watching, Idol. Ano to? 500. 450? 500. O, 500 daw, 500. 350. Sabi ni, Idol, isa. 8. Double tap, Idol, double tap. Double tap. Gusto ko may nakikita akong cards na dumadaan. Maraming salamat, Idol. Nagbibigyan ko hiling ni Idol isa. Yun, thank you sa heart. Thank you sa heart, Idol. Yan, gusto ko. Maraming nagmamahal. Ay, Idol isa, pinta. Kita mo na kung ano ang meron. Ay, talaga naman. Okay. Hindi pa talaga Oh, nag... ang may pangangsa. 1, 2, 3, 4. Ayun, Idol, 500 na yung tayo natin. Wala pa yung ibang ano nito? Sa ibang way. Pwede na yan. Wala, ibang way, mga lodi. Uy. Talo yan. 3 cooker. Uy, talo to. Talo. Ano to? Full as? Bayad. Try. Uy, talo rin to. Talo ang dalawa. Talo lahat. Oh. Pluses para size. Pluses per size. Talo. Pang-block yun. Ito pang black, hindi pa nag-heart eh. 500. 5. 1, 2, 3, 4, 5. All basta. Sabi ko na nga ba, 300 na sana ako. Yun, isa. Tiya. Ito. 100 yun ah. Ito nga. 100 to. 200. 200 yan. Ito, magkano to? 350, sige. Sapat lang yan. Sama yan. Ito. 200 lang. Merong Oh, sumabit. 200 lang. Hanggang may sumabit pa isa. Merong 200 lang, sumabay. Idol, oh. May sumabay. De Los Santos Jr. Ping. Santos Jr. Idol Ronnie. Ano ba to? Sa'yo. Kulate lang. 500. Ryan Balmarid. Mamaya, Idol, magwa 1K tayo. $200 lang muna, 200. Lang black pair. Wala. Chini. Subona. Sumunod dito kan eh. Sumunod ito. Hmm? Wait lang. Oh lala. What is the meaning of this? Ano nangyari dito? What is the meaning of this? Tingnan natin ha. Dami. Hindi pa talaga. Toxic. Wala talaga ito. Hindi nag-lock. Eliasar de la Cruz. Good evening, Idol. Eliasar de la Cruz. Magandang gabi sa'yo. Shout out dyan sa mga katabi mo. Sa mga nanonood. Oh, Pwede na yan. okay na ba yun?
Double tap idol, double tap lang idol. Ayan. Ay po. Gasos biyak. Panalo pa ata to ah. Ngok nyo yan. Ngok mo yan. I'm missing... Trayo-trayo? Bakuloy. Trayo lamang. Di ba yun ah? Siyempre, walang pares eh. Paul Parpar. Yes, good evening idol. Eliezer de la Cruz. Francis Trayo. May talo. Tinalo pa Takalo ako. Panalo. Panalo lahat lang ah. Walang nakapusoy ah. Panalo lahat. Friends, kunin mo muna charger, friends. Saglit, ito muna. Magkano to? May pagbabawalan sa Magkano tayo hagdan. mo rito sa ibit? 200 yan. 200. Yan ang Dito pagbabawalan sa hagdan. Tanong mo kay tita mo. 350. Kasi tito mo pan. Oh. Akin lang ibenta. Yan. Yan. Kano to? Dos. Dos lang. Dos dito ah. 5. Tingin 5. Yes, thank you idol. So, request hanggang 5 Yan. lang tayo ha. 5 limit mo ha. Dito ya. Oh, 3 lang. O to, dos. 200 dito. 4. Saan yan? Saan yan? Dito, gitna. Sa gitna yan. 200. Cut. Sa gitna ka naman ha. Oh, Oo. 300 lang to akin ha. 300. Sige, sige. May mo yan. 300. Ayaw mo 200. Dito, 500. Easy ka. Kalati ito. Ate. 7. Tapos ko na. Ah, ganyan ha. Oo. Hindi ko man kukunin yan. 300 naman tayo. Yan idol. I-save it tayo. Pangitain ko. Nagpambunot na po yun. Ayos yun ah. Comment loads. Hello, hello. You hey. You hey. Ping Pajak. Thank you, idol. Thank you, idol. Yobnop Tabol. Dito. Abrahamo. Thank you, idol. Ito na, yan na. Yes, idol. Team Padya. Thank you for watching, idol. Pa-double tap lang, idol. Uy. Agong. Mukhang dali yan. Talo. Panalo. Doble. Ay, buti na lang. Dito ko kaya. Gitna. Pusoy pa ata ako dyan. Pusoy pa, boy. Asan Ah, ka nga? 400 Uy, yan. talo to. Ano ba yun? As Jack Gis? Pusoy pa nga ako. Yun. 3. King Jack, talo to. Pusoy. Ah, pusoy ito nga. Pusoy pa to. Try Talo mo. to. Oh. Buti na lang sa gitna ako. Saan libo na to? Hindi. 400 lang tayo ako. At sukli 200. Yun lang nga, bayaran ko muna. Sukli ko muna ito. 500. Sukli ko muna. 2, 3, 4, 5. Sukli ito sa 500. Yan lang. Ito ay pusoy. Bali 400. 1,000. Bali 1,000 no? Oh. 400. Oh, ako nang bigay dito ng 400 dito. Ito na. 1,000 na yan ha. 600 akin. Ayos. Kaya. Double tap, idol. Double tap. Talo, 400 ko. Oh, 300 pa rin, oh. 300. 400. 400. Hop. 100. Sa gitna yan. Oo. Gitna. Okay. Cut. Kayo kat. Last 2 games ako, idol, ha. May pupuntahan pa ako, eh.
Ito ako, 150 ulit. May player eh. 150 din dito. Oo. Sige, tapat mo lang dyan. Okay. 150. Sige, ito. Sige, laban yan. So, garol din pala to. Dos. So, garol din pala tong katabi ko. Sumabi sa dalawang ano ah. Side beat ah. Ayan, mga Lodi, wala si Idol Tamura, absent. Legend Diaz, absent din. Ana Ramilla, absent din. Wanted kayo, Idol. Thank you sa mga bago nating viewers. Welcome, welcome. Pipilitin ko, Idol, araw-araw makapag-live para Oh! meron kayong Huling bunot. la. Hindi. Wala ko, lock na eh. Aray. Oo nga. No choice. Nauna tayo mga kanito. Lodi. Magkakatin natin dito. No choice. May na yan. Okay na daw. Wala talaga. Talaga. Rahim mo. Idol Luisa, thank you. Yun. Thank you, thank you. Kapusoy. Idol. Double tap, double tap. Ay, panalo. Thank you. Panalo. Yun. Panalo, 150 ko dyan. Balik mo. Aray. Uy! Full ano? Par lang? Full par, as maybe. Panalo din ito. All classes. Walang ulo. Classes par. Puso ito. Hindi. Hindi. Ito. Ha? Talo na pa to ha? Talo to ha? Full yan. Talo, 200 to. Talo to. Akin na to. Okay yung ano. Ako lang si Gwen. Tapos, Win. 300. 300. Yan ang 700. So, 3, 4. May na 700 ha? Ano to? 150. Okay. 300. 150. Oh. 400. 1, 2, 3, 4. Ito, 500. May 500. Wala nang ano. Yun, Idol Tamora, thank you. Good evening. Kanina pa rin tayo naantay. Pa-double tap na lang, Idol. Chocolate. Pingin ano? 300. Na, barbarihan na nga yan. Bariya Sige. pa nga. Yun. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Meron. Yan. Chocolate lang 700. Kuha lang ako ng 300. Chocolate 700. Yun. Idol Tam, last game na lang ako.